Halo, Yunis. Hello, Miss. Hi, how are you? Good. Good, okay. Oh iya, yang satunya mau kapan? Hmm, Malam ini bisa nggak, Miss? Malam ini aku mau input rapot. Oh, oke. Aku belum input Saya, rapot ini. Mau saya hari apa? bebas sih Kalau pagi atau siang bisa nggak? besok. Besok jam 9 pagi? Saya sekolah Aduh, sekolah. Pulang sekolah jam berapa? 13.45, Miss. 11.45. Besok sore? 13. Sore sore bisa, Jam 6 atau jam 5-an gitu? bisa. Sore aja ya, besok ya. Iya. Ya karena minggu ini kan deadline nih. Deadline mau uji, mau ambil rapot kan. Aku belum input. Oh, Begitu. Oh ya, kemarin ada yang ditanyakan nggak, Yunis? enggak, Miss. Saya nggak bisa jalan error. Yang 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 pertama, yang pertama, yang mana nih? sebentar. Yang mana nih? Hmm, yang database queries. Bentar, bentar. Yang kemarin ya. Iya. Sudah, aku buka dulu. Yunis. Yang kemarin, yang bagian VSC 1. Atau yang mana nih? Taks yang keberapa? BSC itu working with databases yang pertama. Working with database. Yang ketiga ya, yang VSC apa yang platform? BSC. VSC. Yang mana coba lihat. Database-nya nggak mau ngebaca atau gimana? Hmm, ini Bentar. Ini question import SQL, con SQL 3, skillet, connect artis. Ini bukan artis.SQLite, tapi yang atas, yang baris ketiga. Itu artis.db, database. Jadi dia ngebaca dari database. oh, Oke, error. One cursor, question number one. Oh, ininya nggak usah yang execute select from baris ke 56. Kenapa itu ada baris itu? itu saya tanya ChatGPT, katanya harus nambahin itu karena dia nggak ngebaca tabel. Tapi saya tambahin juga sama aja Nggak nggak. ini. Nggak usah pakai itu. Oke. Nggak usah pakai itu. Yang ke 56. Terus question number one, execute select. Nggak usah pakai count, nggak usah pakai dalam kurung.
Langsung bintang aja. Petik satu ya, bukan petik dua ya. Yang depan, jangan lupa yang depan, yang depan, yang depan. Itu satu paket. Oke, data, kursor. Itu bukan fat cone, tapi fat call, fat soul. Nah, print number of artists, inline data, oke. Excel from. Nah, untuk yang number 12 itu cursor dot execute select from artists where gender equals female. Kurang Pakai itu. gimana, Jadi Miss? gini, aku ini ya number two. Jadi dia pakai yang ini. Jadi dia kan nanti buat mencari data yang female kan, Ya, gender femalenya. Nah, jadi nggak usah, jadi langsung pakai ini aja, langsung dicari yang femalenya tuh yang gimana, yang berapa aja. Jadi execute select from artist where gender female, dia akan mencari data gender femalenya itu dari data Petzl. Lalu printnya print of woman land data. Kenapa keluar? hello. Halo, kenapa ke ini ke kick? Iya, kayaknya koneksinya deh, Miss. Oke, coba share screen ulang. Sebentar. Jadi dia kan akan nyari database tuh, nyari database female atau data femalenya itu kan dari yang ada di dalam situ. Jadi dia langsung setelah ke female, dia data kursor fetch call, lalu print number of women, land data. Jadi langsung di call aja. Terus cursor select from artist. Nah, sekarang where birth here, ya kan? Nah, ini birth here, birth here-nya pakai petik ya. Kurang dari 1900. Ini kamu ngerjainnya kapan? Kemarin? Nah, jadi birth year dia akan mencari data yang mana sebelum tahun 1900.
Jadi dia akan mencari data sebelum tahun 1900. Bisa? Iya. Yang terakhir berarti Ini kan hmm, question number 4 kan? Nah, number 4 itu dia agak panjang codingannya. Jadi ada oh, oldest, jadi kan setelah ngambil data, nah dia akan mencari nih oldestnya. Gimana? Coba. Dia agak panjang codingannya. Yang terakhir, karena dia pakai yang, coba yang terakhir, kamu sendiri. Harusnya paham, karena yang atas sudah ini. jadi kita harus bikin istilah dari oldest-nya dulu. Mm-mm. Abis data. Ya, coba sendiri. Nes lambda Hmm, itu apa? lambda yang mana? Ini dari suggestion dia. Lambda artis nggak usah pakai itu. Namamu tuh Yunis siapa? Wiana Yunis. Yunis Guainat Wainona. Yunis Guainat Kuainat Wainona. Wainona. Ya, Ayo bisa nggak? Harus bisa. Jadi itu solusinya bisa pakai yang Python, bisa pakai Python Tools, bisa pakai SQL only. Ada dua opsi. Miss izin ke toilet bentar boleh nggak Oke, saya? boleh. Thank you, Miss.
Begini bukan, Miss. Wait. Cursor execute. Select from where, breathe here. Itu bukan old artist tapi kurang dari 1900. Yang dua-dua ya? Yang dua-dua, dua-dua, dua-dua. Hmm. Coba, coba, bentar, bentar. Dengan Oh. codinganmu ini coba kamu run. Bisa nggak? Hmm, enggak. Error. Errornya di Iya. mana? Di line 7 katanya dia nggak ada table artist. Dari kemarin begitu. Dari kemarin begitu. Iya. Database-nya nggak kebaca ya berarti ya? Iya, Miss, kayaknya begitu deh. Iya, database-nya itu yang nggak kebaca. Harusnya dia bisa. Tulisanmu udah benar. Artis DB. Dia dalam satu file. Harusnya dia bisa kebaca itu. Hmm, sebentar. Dan nanti kita ngebahas ini tidak menyelesaikan yang hari ini. Wait. Hmm. Nanti deh coba aku utak-atik dulu. Kamu kirim codingannya ke aku dulu boleh nggak? Boleh, Miss. Mm-mm. Sambil aku coba. Artisnya yang atas ya. Yang pakai C ya belakangnya. Bener, punyamu. Coba lihat databasemu yang atas. Bener. Bener padahal. Tapi kenapa dia tidak mau ngebaca? Ya udah kita jelasin yang hari ini dulu ya. Biar nanti ada ininya dulu, ada waktu. Tuh ke close. Tidak. Oke, boleh stop share karena waktunya tinggal 30 menit. Takutnya tidak nutut. Kalau tidak ini nanti malah yang hari ini tidak kecapai. Oke. Oke, the structure of database. Jadi dalam database itu kan pasti ada strukturnya ya. Nah, udah kelihatan belum? Udah, Miss. Oke. Nah, structures of database, review database. Now, what is the a database? How is the information organized in the database? And database it refers to information stored in some orderly way and instead for the specific purpose. What are the rows and the column database called? Nah, ini seperti yang aku jelasin kemarin, sudah aku singgung masalah row sama kolomnya. Nah, terus kemarin udah gue jelasin kan yang ini ya. Nah, how do we create tables and how do we extract information from tables?
Jadi working with the table structure query language atau SQL is used to work with database. To create the table, use the create table command to add the new records to a table. Use the insert command to get information from a database. Use the select command. And then discussion database design. How can you design your database? In the previous lesson, you worked with the ready-made database. Imagine what that now you have to design your own database from scratch. Udah pernah menggunakan Scratch belum? Belum. Belum. Oke, how can you define the set of the fields for the data table? Nah, subject requirements, the database must correspond to the domain models. The database stores the elements or in the entities. Entities, there are relations, connections between the entities. What entities can be in your database? What are the connections between entities? Nah, jadi entitasnya ada di dalam sekolah. Jadi kayak apa aja yang ada di dalam sekolah. Entity itu untuk subjek areanya. Misalnya dalam sekolah ada siswa, ada guru, terus ada grades, terus ada misalnya subjek yang lain lah misalnya. Nah, di sini students, the student receive the grade misalnya. The teachers teach the subject. The teachers give the students a grade misalnya. Nah, implementation requirements, the information need to be stored so that it's convenient to work with it. The creation of a well thought out database structures rapid speed of operations, namely high speed additions, change, search for information. And then new topic, the structures of the database. Jadi subject areanya quiz. The questions to the database. What kind of quiz are there? That questions are offered in the different types of the quiz. How many possible answers should be offered to the question asked and which are the answer is the correct. The formulation of the problem, we need to design database for conducting online quizzes. The database must contain different types of the quiz tasks, possible answer to each question, the correct answer to each question, and other. Our task for today is to design the database and implement it using the Python and SQL. Nah, entitiesnya dalam quiz itu ada type of quiz, ada questions, ada correct answer, ada incorrect answer. Nah, connections. How are the following connect? The type of the quiz and questions, the questions and answer option, and then the question and the correct answer. So one-to-one connections. There is a correct answer to the question optimal solution storing kinds of data one table B ke O misalnya. Nah, there is many more one answer. How do we store them? The number of the fields for each record must be the same, otherwise the speed of working with the data decrease. If the numbers is of incorrect answer will differ from the different questions, it will be inconvenient to store them in one table. Nah, connections. The established to one relationship between the questions and incorrect answer, we introduce a limitation of the domain model, show the four possible answer to the question. We can design this kind of the structure. How many months of the years have 28 days misalnya. Terus di sini ada, ya itulah pokoknya questionnya. Jadi ada lebih dari satu jawaban. Jadi ada answer satu, incorrect. Jadi untuk misalnya untuk pilihan ganda atau multiple choice. Misalnya ada satu yang benar dan juga tiga yang salah. Nah, lalu ini ada question may relate to the different quizzes for the example. I want to know everything. The first grade, fourth grade, and then the ninth grade to the 11th grade, fifth grade to the 10th grade. Nah, the example. Nah, different quiz, you can expand the table of questions. Misalnya kayak ini.
Yang quiz-nya apa? Jadi dia digabungin dari multiple choice sama yang satunya akan digabungkan jadi satu dalam satu tabel. Nah, the problem redundantly of the impossible the storing redundant information increase the amount of memory consumed disk space and then redundancy of information. Contohnya seperti ini yang dilingkarin data redundancy. Nah, problem itu consistency of data when the information change must be changed consistently in all place where it used. Nah, data konsistensi, untuk konsistensinya bagaimana? Nah, if the organizer decide to the change name from the power of knowledge to the first knowledge, they will have to short sort all the entries. Nah, ini data konsistensi, the solutions. We will transfer the information about the quizzes to the spare table and connect into the questions table. Nah, ini untuk key-nya. The best information so that the key one field. Oke, bentar. Nah, untuk primary key, jadi primary key ini wajib the primary key is the key that the use for the all links to the table inside the database. The create the primary key, the spared field with the unique numeric value is usually created in the each table. Nah, ada question, ada quizzes. Gitu. Nah, ini what type of the connection have how many questions and corresponding to one quiz? How many quiz can correspond to the one quiz question? Ada question number one, question number two, and question number three. Quizesnya misalkan untuk satu itu bisa untuk question number one and number two, untuk number two tetap number two. Misalnya itu. Nah, example one to many connection. If the table one has a reference to primary key for the table two, then one record the table can be associated with many records of the table one. For the example, one order, many items in the order key in the table of the item. Nah, nah, ada one flight, many boarding ticket misalnya, the flight key is the boarding ticket table. Contohnya itu. Nah, many to many connections, domain model requirements. One questions can be present several questions. Ada quiz one, question two, and question three. How can organize the storage of the such data? Nah, ini untuk domain model requirement. One question can be present in several quiz. Each quiz contains several questions. Nah, and then ini untuk solutionnya. Create the spare connection table. It will store to the correspondence with the keys. Nah, nanti untuk totalnya, total the structures of the quiz database. Jadi foreign key atau FK-nya, a field where informations must match the key in another table, ya specific DBMS, that the field is an FK, the necessary will checks will be performed automatically. Nah, untuk creating table-nya, jadi create table is not access to quiz, ada integer primary key sama varchar-nya. Nah, untuk creating the label, table eternal keys. Nah, ini untuk quiz, question contents, and questionnya. The reference restrict edit allow that the parents table be stored in dependent fields. How to monitor data integrity? In SQLite, automatically integrate checking must enable establishing connection to the database. Jadi dia akan otomatis mengecek kalau misalkan dia pakai Pragma, pakai foreign key. Nah, ini untuk creating the tables-nya, silahkan dibuka LMS-nya.
Open Algonovanya, silahkan dibuka. Filenya nggak bisa dibuka, Kayaknya emang nggak ada nggak filenya. ada filenya. Ayo, silahkan dibuat untuk creating tables and describing the relationship between them. Coba sendiri, buat baru aja. Jadi dia pakai definition create dulu, terus open, cursor execute-nya pakai pragma yang foreign key. Mm-mm. Titik dua, open, buka tutup kurung, cursor execute-nya pakai pragma yang foreign keys on.
Nggak usah pakai open. Langsung setelah kursor execute, kenapa pakai import SQLite? Nggak usah. Nggak usah itu. Langsung definition, create. Nah, lalu kan kursor execute dalamku. Open dulu nih, ada opennya. Nggak, langsung aja open, buka tutup kurung, baru bawahnya kursor execute, pragma, foreign key, sama dengan on. Mm-mm. Pragma, foreign key, sama dengan on. Baru, nggak, bukan gitu caranya. Terusnya gimana? Ayo. Kursor execute dalam kurung. Petik, petik, petik. Petiknya 3 kali. Nah, terus pragma. Pragmanya gede. Foreign case. Oke, pragmanya gede. Foreign case. On. Onnya kecil. Nah, terus enter. Baru do. Do create table is not access quiz. Oh, no. Kok di situ bawahnya? Oh, nggak, bukan gitu. Di itu loh, domu itu loh. Nah, buka kurung. Petiknya, petik, petik, petik. Create table if not access quiz. Lalu buka kurung, quiznya kecil. Oke, buka kurung, enter. Oke, baru ID integer primary key, name varchar. Tutup kurung, petik 3 kali, tutup kurung. Oke, udah. Nah, sekarang do lagi. Create if not exist question. Nah, silahkan. Nanti ada question satu, questions, ada answer, ada wrong 1, wrong 2, wrong 3.
Gimana? Sudah pusing? Sudah pusing kah? Iya. Itu pakai varcharnya mana? Tambahin, tinggal tambahin varchar. Question, varchar. Terus answer, varchar. Wrong satu, varchar. Wrong dua, varchar. Oke, terus wrong tiga, varchar. Nah, bawahnya creatable Knox access quiz content. Varchar. Kenapa tuh error? Kenapa tuh? Udah, nggak usah pakai slice belakangnya. Depan chat. Oke, yang bawahnya coba sendiri dulu ya. Do create table for not access quiz content. Oke? Apa, Miss? Yang bawahnya, do create table if not access quiz content. Quiz underscore contents. Oke, coba sendiri ya. Karena waktunya udah habis. Oke? Oke, I think today is enough. Jangan lupa dikerjakan. Nanti untuk PR-nya aku cekin-cekin lagi. Oke, kalau gitu, sampai ketemu besok ya. Oke, thank you for today, Yunis. Bye-bye. Thank you, Miss.